السلام عليكم. الحصة الثالثة والدرس الثالث التطبيقي من الحصص اللي تنديرو في الباوربوينت. الحصة اليوم غادي نشوفو كيفاش نرياليزيو هاد لو غراف. ان اكزومبل لو غراف هذا سي با ان غراف بحال لو غرافيك لي غرافيك اللي تنديرو في الاكسل، مي هذا ان غرافيك اللي نقدروا نخدموه ان غرافيك 3 دي نحتاجوه في شي شرح وسط الدرس ديالنا. فوالا الوغ on va voir. الوغ غادي يكون بهاد الطريقة هادي اللي محتاج انا. الوغ يعني شحال كاين فيه باغ اكزومبل، انا حاط الرقم ديالو هنايا. هنا ممكن تزاد اون ليجوند هذا التيتر ديال الجرافيك، العنوان ديال المبيان ديالنا. الوغ نشوفو un nouveau document. Voilà, un nouveau document. Et voilà. Alors, insertion. Alors, je vais insérer. Voilà. هذا marque plein. Toujours, insérer. Je clique sur le bouton Alt. Voilà. Alors, je vais le placer ici. Après, je vais le réduire. Voilà. Et comme ça. Voilà. Alors, je vais le laisser sans contour, avec une couleur noire. Après, bouton droit, format de la forme. Les outils 3D, format 3D. Alors, les outils, on va travailler avec cette profondeur. Mais après, alors, la rotation 3D. Ok, تنجيو لهاد l'outil هذا، نختاروا هاد لا روتاسيون هادي. فوالا. Après, غنرجعوا لا بروفوندور ديالنا. Voilà, cette profondeur. Alors, j'appuie. Voilà, تشوفوا هنا لا بروفوندور. Voilà. exemple نوقفوا هنا باغ اكزومبل، شوفوا نتوما على حساب. فوالا. ابخي غادي نجي لهاد لوتي ماتيريال، ناخد هاد لوتي هذا. فوالا، عندكم اختيارات كثيره هنا. انا اختاريت هذا. كاين هاد البلاستيك اي لو ميتال. الوغ ليكليراج سي اون لوميير. فوالا باغ اكزومبل. اي فوالا ها لوتي ديالي انا واجد هنايا. Voilà, je peux l'agrandir. Voilà, si jamais je peux l'agrandir. Voilà. Voilà, une petite rotation si vous voulez. Sinon, خليه كيما كان. المهم vous êtes libre نتوما في الشيما ديالكم. Alors après insertion, je vais insérer un cercle. Toujours, je maintiens le bouton. Voilà, un cercle par exemple. Je vais le laisser sans contour aussi. Sans contour. Après, je vais passer vers les outils 3D. Voilà ici, par exemple. Voilà. Sur la profondeur. Voilà la profondeur. Comme ça. Par exemple, غادي ناخدو 30. Par exemple. 40. Par exemple. Voilà. Et voilà. Voilà, je le place ici. Alors, CTRL D pour le dupliquer. Voilà. Là, je vais prendre le premier هذا. كل مرة يوقع لكم هذا المشكل هذا. أنا ما لقيت ليهش حل. اللي لقى حل
عليه غير يبارطاجيه معنا في التعليقات. فوالا فوالا. Alors, contrôle D, prendre, voilà, troisième. Alors, contrôle D et la quatrième. Alors, deux عند هذا نرجع عنده. Alors, je vais le mettre en premier plan. هذا je vais le mettre en premier plan. هذا je vais le mettre en premier plan. هذا voilà en premier plan. هذا l'outil ديالي je vais le reculer vers l'arrière-plan. Voilà. Alors, je vais le dupliquer une autre fois. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais lui donner une couleur blanche. Ici, dans la profondeur, je vais lui donner 120 par exemple. Voilà. Alors, غادي نجيبو فوق من هذا مقاد. Voilà. Alors, غندوز للدوزيام. إلا عقلتو هنا خديت 40 ولوطخ خدينا 120. 40 في 120 نقول 160. الوغ هذا باغ اكزومبل غادي يكون نازل، يعني عوض 40 غتكون 20. دونك الفراغ اللي غيكون فوق منه غيكون زايد ب20. الوغ كونترول دي غادي ناخدو، ولكن عوض 120 غادي نوصلوه ل 140 باش نحافظو على voilà voilà et voilà, et je vais le placer. Alors avant de le placer, je vais placer celui-là, voilà, et voilà. Alors هنا les couleurs غادي نغيرهم، غيرناهمش من الاول. par exemple هاد la couleur هنا غنعطيوه une autre couleur. par exemple ici je vais lui donner une couleur rouge par exemple. Alors ici je vais prendre au lieu de 40 60 par exemple, donc 40 20 60. donc هاد l'outil عندي هنايا contrôle D. alors عندي 60. donc هذا غادي نقصو منه، ما غاديش يبقى. فوالا هذا بعدا كان خصنا نردوه ل 140. فوالا فوالا باش نحافظو على هذا. الوغ هذا 120 غادي نردوه ل 100. et voilà. voilà par exemple, voilà. ici par exemple هذا 80 par exemple. 80 يعني ضرب لنا هذاك. je vais prendre voilà 80. الوغ الا خدينا هنا 80 دونك زدنا 40 120 غادي تبقى هنا عندنا غير 80 في هاد لوطخ هذا. كونترول دي جو في لو بلاصي وغنعطيوه 80 على اساس الا جمعنا الفوق مع التحت خصنا نلقاو ديما 160 باش يبان بان عندنا. فوالا دونك عندي هنا باغ اكزومبل 20 دونك الفوق تكون 140 تكون 160 ainsi de suite. voilà voilà. alors je vais le placer ici, je vais le placer comme ça, là voilà là voilà. alors je peux les sélectionner et les grouper. premier shift et le deuxième et je vais les grouper même هنا اما سنديروها avec le bouton droit. alors غنديروها avec le bouton droit d'abord, donc shift, alors grouper ou bien contrôle J. alors voilà, shift, voilà, et grouper, voilà,
CTRL et groupe. Et voilà d'abord عندي على unité كاملة هنايا. Voilà. Alors غادي ندوزو لهاد l'arrière plan هذا. L'arrière plan, on va lui donner un remplissage dégradé par exemple. Ici, par exemple, marron, par exemple. Là. Et voilà. Alors, rendez-vous le texte. Alors, insérer une zone de texte, voilà, par exemple. Alors, عندي هنا par exemple إلا عقلت بلا 40 donc par exemple هنا تكون عندي 400. Alors, اختار واحد type de police. Par exemple, je vais prendre impact, agrandir un peu. Voilà, sélectionner la zone de texte. Je vais l'agrandir. Je vais lui donner une couleur blanche. Voilà. Et voilà, gras, par exemple. Alors, je vais le placer ici. Alors, كيفاش غنتحكموا في هذا غنمشيو هنا format de la forme, option de texte, وغنمشيو les outils, les effets de texte. Alors, غنمشيو la rotation 3D. شوفوا هذا باغ اكزومبل غيعطينا لا باروا من هنايا. الوغ يمكن نتحكموا فيه حتى من الزاويه حتى نشوفوه ورا قاد انسي دو سويت كوم سا. فوالا نختاروا كيفاش بغينا نخليو لو تكست ديالنا. اي فوالا 18 par exemple. Voilà. Alors je vais le dupliquer, CTRL D. Je vais prendre celui-là ici. De la même manière, voilà, je vais prendre par exemple celle-là. Je vais ajuster la rotation suivant l'axe des abscisses. Voilà. Et suivant l'axe des ordonnées. Alors, CTRL D, je vais prendre celui-là aussi. Et je vais voilà, régler un peu. CTRL D, la dernière. Voilà. Alors la paroi غادي يكون من الجهة الأخرى. فوالا ها هي هادي مباشرة. Alors هنا 400. دابا je vais changer le texte. 400. Alors 200. Alors هنا 600 par exemple. هنا خدينا لو دوبل 800 par exemple. Alors insertion, forme par exemple. Je vais prendre un carré. Voilà. نحاول لي بارو ديالي يجيو مع لو بارو ديال الشكل ديالي من التحت. فوالا. Alors un remplissage, aucun remplissage. Le contour غنعطي واحد l'épaisseur, غنكبرو هاد l'épaisseur شوية. غادي نمشيو فوالا هاد لا كورب ديالنا. alors نزيدو l'épaisseur. voilà. La couleur تكون noire. voilà, c'est pas le remplissage, pardon. alors هاد لو كونتور هذا voilà غناخدوه dégradé par exemple. alors une couleur blanche. هنا غنزيدو واحد لا couleur noire. هادي بيضاء par exemple. هادي noir par exemple.
جو في شونجي هاد الزاوية هادي. أنا تنتحكمو تنشوفو غير هاد لا كولور، تنعطيو وين كولور لهاد الإطار هذا. فوالا اختارو هنا في شكل من هاد لورينطاسيون من الاختيار ديالكم نتوما. Alors voilà, je vais prendre voilà là une autre forme. Là on a le triangle. Le triangle غنمشي la rotation. Je vais le retourner horizontalement, après verticalement. Alors sans contour, un remplissage, voilà, dégradé. Là, ici, reconnaître la couleur du par exemple. Alors, on a fait de la couleur gris, sur la transparence, voilà, 100%. Alors, transparence, voilà, par exemple, 28, voilà, 38%. Alors, voilà, je vais faire reculer ce que là l'arrière-plan. Voilà, arrière-plan, voilà, voilà. غادي ناخدو حتى المربع ديالنا. On va le reculer vers l'arrière-plan. Voilà. تأكدوا المربع هو مسيليكسيوني ونردوه l'arrière-plan. نحاول نتجمع واحد شوية. Je vais prendre le carré اللي خدمنا به في الأول. Voilà. 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 Voilà, par exemple. toujours في l'arrière-plan باش ميبانلناش هاد الخط ديالو القدام هنايا. alors لحد الآن حنا مزيان. voilà, alors je vais insérer un trait par exemple. voilà, voilà, ناخد هاد لو trait هذا noir par exemple. voilà la couleur نختارها هنا. alors l'épaisseur نختارو شوية كبير. voilà l'épaisseur. et la transparence ici باش يكون شوية transparent. alors CTRL D, je vais le dupliquer. voilà par exemple, et je vais les sélectionner, bien sélectionner en juge et CTRL D deux fois par exemple. encore غادي ناخدو الخطوط اللي يخدموا لنا بحال فوالا. voilà. voilà. voilà par exemple. voilà. 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 et voilà. alors je vais sélectionner les traits ديالي كاملين. et je vais les faire reculer vers l'arrière-plan. alors je vais insérer du texte. alors on a accès 200 par exemple. gras, c'est pas arrondi. voilà. voilà.
لا كولور، نختار اون كولور اختيار ديالي. الوغ هادي غتخدم لنا بحال المعلم. كونترول دي كونترول دي كونترول دي. فوالا. هنا غادي نغيرو القيم، نتوما غادي تشوفو القيم اللي عندكم هنا باش يجي شوية الأمور. فوالا. هنا الوغ 400 باغ اكزومبل. Voilà, reculer. Alors je vais prendre celle-là. 600, 800 par exemple. فوالا الشكل ديالنا تقريبا في النهاية ديالو. فوالا ينفعنا في الشرح ديال بعض المبيانات. عوض نديرو مبيان 3D هنا في الباور بوينت. الوغ غادي ندوزو لانيماسيون. فوالا انيماسيون. تعالوا par exemple. Alors le volet d'animation ici. Alors هنا غادي نختارو هاد بالاي. فوالا دوبل كليك ici. فوالا الا بغينا نتحكمو حتى في السرعة ديالها lente par exemple, très lente. فوالا فوالا نتحكمو في السرعة ديالها. الوغ هاد لو تكست حتى هو نعطيوه apparaître. Mais ici غادي نعطيوه c'est pas au clic mais avec la précédente. Donc voilà نشوفو. Voilà. Donc avec la précédente. Alors غناخدو هادي لا reproduire في الثانية. غناخدو l'animation اللي كاينة في لو تكست لا reproduire هنايا. après هادي reproduire ici. هادي reproduire هاد لو تكست هذا. après هادي reproduire ici. après le texte et reproduire في هاد 80. Alors voilà, on va voir notre travail. Voilà, je clique 400. On chauffe là 200. Voilà 600 et 800 par exemple. شكرا.